الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آله والكرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب محترم جلیس سلاسل صاحب کا، جنہوں نے ایک ہفتہ پہلے میرے آفس تشریف لائے اور مجھے دعوت دی، اور دو تین تصحیح کرنا چاہوں گا شاہ ناظرو صاحبہ جو فرما رہی تھی اس میں۔ اول یہ کہ میں اب پیٹرولیم کا چیئرمین نہیں رہا، آئی ایم ایکس چیئرمین آف دا پیٹرولیم ڈپارٹمنٹ، ایکس چیئرمین آف دا جیولوجی ڈپارٹمنٹ، ایکس ڈین سائنس آف فیکلٹی آف سائنس جامعہ کراچی۔ میں بھی ان میں شامل ہوں جو کہہ رہے تھے ریٹائرڈ ہو گئے، استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ اور ایک تصحیح اور کرنا چاہوں کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں جتنا انہوں نے تعارف کرایا، البتہ قد میرا بڑا ہے، اور باقی میرا تعلق بھی پتھروں سے رہا۔ تو ججی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، رکھے کے راستے پہ کہکشاں نہیں۔ تو اس یونیورسٹی میں مجھے آتے ہوئے کچھ نہیں تو 44 سال ہو گئے۔ اس سے اتنا پرانا تعلق ہے ڈاکٹر اعظم میرا۔ ہماری ڈاکٹر اعظم ماشاء اللہ یہاں کی ڈائریکٹر ہے، بہت ہی معروف پروفیسر ہے ماشاء اللہ، اور بڑا ان کو اپنے علوم پر قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور اس کو جتنی اور ترقی ملے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں قائد اعظم ٹائیگر گلز تمام اراکین کا، اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر آزاد حیدر صاحب ایڈوکیٹ جہاں تشریف فرما ہے، ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اکثر میرا نام دے دیتے ہیں، نظر پڑتی اس مقام پر، مجھے نہیں معلوم تھا، ایک پتہ ہی چلا وہ آپا خیال صاحب کے والد ماجد، تو مجھے اور خوشی ہوئی، تسلی ہوئی۔ اب دوبارہ جاؤں گا تو اور ذرا خصوصی ان سے فیض حاصل کروں گا۔ جب بچے نے لکھنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، تو ظاہر بات ہے کہ جب بولنا شروع کیا رفع ذہن علم، تو بھی یقیناً اس کے اثرات مرتب ہونا تھے۔ مرتب کیسے ہوئے؟ مرتب یہ ہوئے کہ پڑھنا شروع کیا اور میٹرک تک بھی پہنچے تھے کہ تصنیف کی طرف دھیان بڑھ گیا اور قلم ہاتھ میں پکڑ لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ یہ بچہ جو کل عقیل احمد تھا، وہ لکھتے وقت خیال آفاقی ہو گیا اور لکھنا شروع کیا۔ جیسا بھی بتایا تعارف میں، مجھے تعداد کا تعین نہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ساری چیزیں ملا کر کم از کم 50 کتابیں آپ کی تصنیف ہو چکی ہیں۔ اور میرا خیال یہ بھی ہے، قیاس ہے میرا، کہ وہ 50 کتابوں کے صفحات اتنے نہیں ہوں گے جتنی اس کتاب کے صفحات، میرا خیال ہے، کیونکہ یہ جس خیال میں گئے اور خیال کو انہوں نے قلم بند کیا، تو وہ تو سمندر ہے، اس کو آپ کہاں قلم بند کر مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اگرچہ پہلا ابتدا آپ نے افسانہ یہ ناول سے کیا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ پڑھتے رہے، ایم اے اردو بھی ہو گیا اور کالج میں استاد بھی مقرر ہوئے، اس نے پھر کمال دکھایا اور ایسے استاد بنے۔ اردو سبجیکٹ اتنا نہیں ایسا کہ کلاس بھر جائے، ہم بھی 36 سال پڑھا چکے ہیں جامعہ کراچی میں، کلاس کے اندر پوری اسٹرینتھ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹیچر نہ پڑھائے تو بالکل ہی، اب تو ایسے بھی ٹیچر ہیں، معذرت کے ساتھ کچھ ٹیچر ہوں گے یہاں پر، لیکن میرا مشاہدہ ہے
क्लास नहीं लेते, बच्चों को पास कर देते हैं। परेशान रहती है हमारे सीनियर, बोलता हूँ हम परेशान होते हैं गाँव में। तो ऐसा जमाना आ गया, लेकिन वो उस्ताद हुआ करते थे। वफाक साहब ऐसे उस्ताद बने कि क्लास में आ रहे हैं उर्दू पढ़ाने के लिए, अपनी क्लास तो अपनी क्लास। जब दूसरे क्लास में लोगों को पता चला सेक्शंस को कि फला प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो दूसरी क्लास के बच्चे भी आने लगे। ये होती है प्रोफेसरी, इसका नाम है उस्ताद। ये उस्ताद वो होता है कि जो इल्म मुंतकिल कर, एक इल्म सुना देने का नाम है और एक नाम है मुंतकिल करने। तो आफाक साहब ने ऐसा मुंतकिल किया उन तलबा के अंदर कि तलबा औरों को बुलाने लगे, आओ आओ इधर आओ, यहाँ सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आफाक है, आफाक में सब कुछ मिलता है, तमाम ख्यालात मिल जाते हैं। लिहाजा उस आफाक के अंदर आते रहे, ख्यालात से मुस्तफीद होते रहे। यहाँ तक कि आपने बच्चों से, जाहिर बात है हम भी अक्सर सवाल करते हैं, हालांकि मेरा सब्जेक्ट मैंने कहा पेट्रोलियम है, लेकिन हम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जरा बेटा जरा एक दफ़ा ऐसा दफा हुआ, आप लोग सब पढ़े यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन बता रहा हूँ ताकि बच्चों को सिखा दें। ये तो वैसा नमाज के वक्त हुआ, एमएससी के लड़के मेरे साथ साथ, मैंने कहा बेटा अकामत कहो, अकामत कहो, नमाज शुरू करते, मैं जमात करा रहा हूँ। एक दूसरे को कह रहे यार तुम बोल, खैर ये को हमने तैयार कर लिया कि पढ़े। आप यकीन करें 4 गलतियां, तो फिर हमारा दिल तोड़ता है। ऐसे हजरत तो पढ़ा रहे हैं अदब, उसमें दीनी अदब भी है, उसमें दीगर अदब भी है। उस अदब पढ़ाते पढ़ाते में दीन की बातें की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की, कुछ सवालात किए, जवाब नहीं मिला, दिल को मलाल हुआ। जब मलाल हुआ तो कलम एक सहारा है। उमूर है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मोतमिरा आलम इस्लामी। इसके अलावा बेशुमार इनके कामयाब दीनी मामलात में इनकी बहुत सारी मुशावरत, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी इनकी माशाअल्लाह इस्लाम की तरवीज में बहुत नुमाया किरदार है। तो मैं बहुत अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब दिल नवाज मरवत खान साहब तशरीफ लाइए। जनाब सदर महफिल जनाब आज़ाद बिन हैदर साहब जो मेरे दरीना दोस्त और साथी हैं, मेहमान खसूसी मोहतरम हाजिकुल खैरी साहब सिर्फ जज नहीं बल्कि इनका काबिरीन ने 1917 में हिंदू इंडिया मुस्लिम इंडिया का तस्वर पेश किया था खैरी बिरादरान ने। प्रोफेसर ख्याल आफाकी साहब, अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र अता करे, इनके खिदमात को शर्फ कबूलियत बख्शे। प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब स्टेज पे मुतमक्किन ख़वातीन हज़रात, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज से 1 हफ्ता पहले मेरे पास जलीस सिलासिल साहब ये किताब घर पे लाए और ये किताब उन्होंने कहा कि जी हम 1 हफ्ते के बाद इस पर एक फंक्शन का एहतमाम कर रहे हैं। मुझे उससे 1 दिन पहले यहाँ चाइना का मल्टी फेथ डेलीगेशन आया था, जिसका मैं एशिया ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट अभी भी हूँ, वर्ल्ड का भी रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि ये 2nd एडिशन छपवा रहे हैं, ये आतर मैं इसको जानता हूँ, इस पर थोड़ा पढ़ के कुछ लिखा ताकि, तो मैं हैरान हुआ। तो मैंने उस किताब को पीछे रखा, इस किताब को रात 2-2 बजे तक मैं पढ़ता रहा, क्योंकि 1362 या 1363 सफ़ात की किताब और दिन भर कोर्ट में भी और दीगर ये भी, मैंने कुछ भी हो मैं इसको पढ़ूंगा। और मेरी आदत है कि किताब पढ़ो तो अलिफ से ये तक पढ़ो, सिर्फ ये नहीं कि दरिया को या समंदर को कूजे में गर्जा बनी बड़ी मुकफ़ा मुसज्जा इबारत है, ये पुरतकल इस्लाम से काम नहीं चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक राज की बात बतला दूं। आप इस महफिल में हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप बस में, कार में, दफ्तर में, जहां भी बैठे हुए हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, आपके सामने अगर, आपके कानों तक अगर, आपकी आंखों के सामने अगर आका नामदार रहमतुल्लाह अलैहि का इसमें ग्रामी आ जाए और आपका दिल कली की तरह चटक जाए और लबों पर दरूद आ जाए, तो ये मोमिन के कामिल होने की मोमिन है जिसने रब्त किया है दरूद का और मदफन में होगा उसके उजाला दरूद, और वह लैल जिसकी जुल्फ हो, वल शम्स जिसका रुख, वो ऐसे चांद के लिए आला दरूद का, और दिल खाना खुदा है इसके लिए जरूर कुंजी नबी के नाम की ताला दरूद। 1958 से 60 प्रोफेसर ए.बी. अली वाइस चांसलर खाकसार इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म। मैंने बहुत कुछ कहना था लेकिन वक्त कम है, मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करते हुए बहुत जल्दी आगे चला जाऊंगा। शर्त एक है कि मेरी कुव्वत गुफ्तार के साथ आपकी कुव्वत समाज साथ देती जाए, तो जो बात महीनों में, हफ्तों में, घंटों में कहनी है वो चंद लम्हात तक आपको गया जी, उसकी क्या बात है। हाँ, इनकी नजर आफाक साहब पे एक शेर याद आ गया। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंपेयर कर, ये हजूर के मतलब आफाक अगर दीदाम महरे बुताम बरदीदाम बसियार खूबां दीदाम लेकिन कुछ चीजें हजूर का तो मकाम ही सारी दुनिया, किताब फितरत के सरवरक पर जो नामे अहमद रकम न होता, नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौह कलम न होता, और हर एक पैदा दिल से पैदा झलक मोहम्मद के नीम की है, दिल इसका खिलवा सवा न होता, नक्श ये उनका क्या मकाम है। बात है रसूल मोहतरम की, रसूल आजम की, क्योंकि मैंने अर्ज की कि 52 से 70 तक और फिर 72 से 82 तक वहां तो जहांगीर पार्क में, 72 से 82 तक नई कराची में हर सेक्टर में मिलादुल नबी के जलसे से खिताब, लेकिन उसमें मैं उन्वानात देता था, निज़ाम मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, कमाल मुस्तफ़ा, ग़ज़वात मुस्तफ़ा, सहाबा मुस्तफ़ा, सहाबियात, 11 उन्वान और 11 दिन वो चलता रहा। बाद में कराची के हालात ऐसे हो, तो ये मेरा खास मौजूद रहा है। इसमें अल्लामा शिबली नमानी की बड़ी तहकीक है और वो फाउंडेशन है, फाउंडेशन है 7 जिल्दों का। इन्होंने जो हजूर के मुतल्लिक बात की, जिस पैराए में, चूंकि ये अफसाना नवीस है और इन्होंने कौम का मिजाज, कारीन का मिजाज समझा, और एक इनमें और खैरी साहब में एक कदर मुश्तरक है। एक रसाला निकलता था इस्मत, ख्वातीन में बड़ा पॉपुलर, और वो फिर इन्होंने हया के नाम से वो काम शुरू किया। तो वो खैरी बरादरान का, इनके बुजुर्गों का इन पर
وسلم کے حوالے سے لکھی ہوئی نعت پاک کی طرف تماشا. میرے حضور